अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमेरिकी रियासत टेक्सास के वसत इलाके में शदीद बारिशों के बाद आने वाले अचानक और ज़बरदस्त सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इतलात के मुताबिक दरियाए ग्वाडेलोप के किनारे वाक़ एक निजी ईसाई समर कैंप माइस्टिक में कम अज़ कम 13 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 20 से ज़ायद बच्चे लापता हैं। कैंप में इस वक्त तकरीबन 750 बच्चे मौजूद थे। रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर डेन पैट्रिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 23 बच्चों के लापता होने की तस्दीक हुई। इन बच्चों को तलाश करने और बचाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है, जिसमें 14 हेलीकॉप्टर, 12 ड्रोन्स और 500 से ज़्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे। केयर काउंटी के शेरिफ लैरी लेथा के मुताबिक अब तक कम अज़ कम 13 अमवात की तस्दीक हो चुकी है और अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। बचाव टीमों ने मुतअद्दिद बच्चों और नौजवानों को करीबी दरख्तों से महफूज निकाला, जहां वो सैलाब के पानी से बचने के लिए चढ़ गए थे। वियना में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी तवानाई के निगरान इदारे IAEA ने ऐलान किया है कि उसने अपने बाकी मानदा मुआयना कारों को भी ईरान से वापस बुला लिया है। जारी होने वाले इस ऐलान के मुताबिक अब ईरान में इदारे का कोई भी मुआयना कार मौजूद नहीं। ये फैसला ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया जंगी सूरत हाल और इसराइल की जानिब से ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद किया गया। IAEA का कहना है कि कुछ मुआयना कार पहले ही वापस बुला लिए गए थे, जबकि बाकी टीम को अब जंगी हालात के पेश नज़र ईरान से निकाल लिया गया है। इदारे ने बताया कि मुआयना कारों की टीम बहिफाजत वियना रवाना हुई। याद रहे कि 13 जून को इसराइल ने ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए फ़िज़ाई हमले किए थे, जिनके बाद अमेरिका ने भी शदीद बमबारी की। इन हमलों में बुनकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए, जो पहाड़ों के नीचे और महफूज बुनकरों को भी तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ये जंगी कार्रवाइयाँ 24 जून तक जारी रहीं, जिसके दौरान मुआयनकारों के लिए अपना काम जारी रखना मुमकिन ना रहा। शुमाली हिंद की कई रियासतों में मानसून की बारिश ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है, लेकिन दिल्ली, यूपी समेत पूरे NCR में अभी भी शदीद बारिश का इंतज़ार है। यहाँ वाफर मकदार में बारिश नहीं होने से शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा। हालांकि दिल्ली के मुख्तलिफ इलाक़ों में कहीं हल्की और कहीं थोड़ी अच्छी बारिश हुई, फिर भी उम्स से निजात नहीं मिली। पसीने से दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा समेत पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड वगैरह रियासतों में शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बादल छाए रहेंगे। बादल गरजने, बिजली चमकने और हल्की से दरमियानी सतह की बारिश होने की भी आसार हैं। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और बादल फटने से ज़बरदस्त तबाही मची है। यहाँ हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, जिसे पटरी पर लाने का काम जारी है। रियासत के सैलाब से मुतासर मंडी ज़िले के मुख्तलिफ इलाक़ों में राहत और बचाव कामों में तेज़ी आई है। NDRF, SDRF के बाद फ़ौज के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुनक़दा पिकनिक के दौरान टेक्सास में रिलीफ और सरकारी अखराजात में कमी से मुतल्लिक़ बिल एक बड़ा खूबसूरत पर दस्तखत किया। इसके साथ ही एक बड़ा खूबसूरत बिल अब कानून बन गया है। इस तारीख़ी कदम को ट्रंप इंतज़ामिया की इक़्तिसादी पॉलिसी में एक अहम कामयाबी करार दिया है। इस बिल को एक रोज़ कबल रिपब्लिकन कंट्रोल वाले ऐवान नुमाइंदगान ने 218-214 वोटों से मंजूर किया था। ट्रंप का दावा है कि इस कानून से अमरीकी मईशत को तक़वियत मिलेगी और टैक्सेस दहिंदगान को रिलीफ मिलेगा। ट्रंप ने 249वें अमरीकी यौम आज़ादी के मौके पर व्हाइट हाउस के लॉन में मुनक़्क़द की गई एक पिकनिक तकरीब में अरकान पार्लियामेंट, इंतज़ामिया के एहलकारों और मदऊ मेहमानों की मौजूदगी में इस बिल पर दस्तखत किए। ट्रंप ने अपने खिताब में कहा, यह बिल अमरीकी ख़ानदानों और कारोबार के लिए एक नई शुरुआत है। हम टैक्सेस कम कर रहे हैं और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी कर रहे हैं ताकि हमारी मईशत मजबूत हो। आपने पाकिस्तान और चीन को एक साथ हिला दिया है और ये हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ किया गया सबसे बड़ा जुर्म है। अब जो कुछ भी होगा इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे।
یہ بیان کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے 2022 میں لوک سبھا کی کارروائی کے دوران مودی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے دیا تھا۔ 3 سال قبل دیا گیا یہ بیان آج سچ ثابت ہو گیا۔ یہ دعویٰ کانگریس نے راہل گاندھی کی 3 سال پرانی ویڈیو اپنے آفیشیل ہینڈل پر شیئر کرتے ہوئے کیا ہے۔ ساتھ ہی کانگریس نے فوج کے ڈپٹی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ کی وہ ویڈیو بھی پیش کی ہے جس میں یہ وہ کہتے نظر آ رہے کہ چین نے ہندوستان کے خلاف پاکستان کا ساتھ دیا۔ کانگریس کے ذریعے راہل گاندھی اور راہل سنگھ کی ویڈیو آمنے سامنے رکھ کر پیش کی گئی۔ راہل گاندھی کی تقریر پر مبنی ویڈیو ختم ہونے کے بعد راہل سنگھ کا بیان سننے کو ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو صرف محاذ پر سامنے تھا، چین اسے ہر ممکن مدد پہنچا رہا تھا۔ اس میں حیرانی والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اگر اعداد و شمار دیکھیں تو گزشتہ 5 سالوں میں پاکستان نے اپنے 81% اسلحہ چین سے خریدے ہیں۔ اس سوشل میڈیا پوسٹ کے ساتھ کانگریس نے کیپشن لگایا، راہل گاندھی کی تنبیہ سچ ثابت ہوئی۔ ویڈیو پر بھی ایک کیپشن لکھا گیا جو اس طرح ہے، 3 سال پہلے جو کہا وہی ہوا۔ اس سے قبل بھی کانگریس نے فوج کے ڈپٹی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ کے بیان پر ایک پوسٹ کی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی کئی مرتبہ چین اور پاکستان کے درمیان بڑھتی نزدیکیوں پر حکومت کو آگاہ کر چکے ہیں۔ کانگریس گزشتہ 5 سالوں سے پارلیمنٹ میں چین کے ایشو پر بحث کا مطالبہ کر رہی، لیکن مودی حکومت چین پر بحث سے راہ فراری اختیار کر رہی۔ China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. Together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. You will be responsible for anything that happens. Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. قومی شاہراہوں پر سفر کرنے والوں کے لیے راحت کی خبر ہے۔ وزارت سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہ نے ٹول ٹیکس کے حساب کے ضابطوں میں تبدیلی کرتے ہوئے ایسے حصوں پر ٹول شرحوں میں 50% تک کی کمی کر دی ہے جن میں صرف پل، سرنگ، فلائی اوور یا ایلیویٹڈ روڈ شامل ہیں۔ قومی شاہراہوں پر ٹول پلازہ پر فیس 2008 کے NH فیس ضابطوں کی بنیاد پر وصول کی جاتی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہ وزارت نے ان ضابطوں میں تبدیلی کرتے ہوئے ٹول فیس کے حساب کے لیے ایک نیا طریقہ یا فارمولا نافذ کیا ہے۔ جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اگر قومی شاہراہ کا کوئی حصہ ایسی تعمیرات سے بنا ہے تو فیس کا حساب کرنے کے لیے یا تو اس تعمیر ڈھانچے کی لمبائی کو 10 گنا کر کے ہائی وے کی باقی لمبائی میں جوڑا جائے گا یا پھر ہائی وے کے کل حصے کی لمبائی کو 5 گنا کیا جائے گا۔ ان میں سے جو بھی کم ہوگا اس کی بنیاد پر فیس لی جائے گی۔ یا یہاں تعمیر ڈھانچے سے مطلب ہے کوئی آزاد پل، سرنگ، فلائی اوور یا اونچی شاہراہ۔ وزارت نے نئے ٹول فیس کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال میں بتایا گیا کہ اگر قومی شاہراہ کا کوئی حصہ 40 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ پوری طرح سے کسی ڈھانچے سے بنا ہے تو کم سے کم لمبائی کا حساب اس طرح ہوگا، ڈھانچے کی لمبائی کو 10 گنا کریں یعنی کہ 10 × 40 = 400 کلومیٹر، یا پھر شاہراہ کے کل حصے کی لمبائی کو 5 گنا کریں یعنی 5 × 40 = 200 کلومیٹر۔ ٹول فیس کا حساب کم لمبائی یعنی 200 کلومیٹر کی بنیاد پر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں ٹول فیس سڑک کی نصف لمبائی یعنی 50% پر ہی کیا جائے گا۔ پہلے کے ضابطوں کے مطابق قومی شاہراہوں پر کلومیٹر کے ڈھانچے کے لیے عام ٹول ٹیکس کا 10 گنا ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ NHAI کے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ پرانا ٹول حساب کا طریقہ ایسے ڈھانچوں کی تعمیر کی زیادہ لاگت کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اب وزارت سڑک ٹرانسپورٹ شاہراہ کے نئے نوٹیفیکیشن نے فلائی اوورز، انڈر پاس اور سرنگ جیسے حصوں کے لیے ٹول فیس کو 50% تک کم کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔